watukufu kwa izimorde namna mwijo wao vojana mwezi 6 wa Julieti mwaha 2018 nyangu skura rege istiklaliatu ya Komori mwaha le 6 juillet 1975 mwezi 6 wa Julieti mwaha 1975 ini maha 43 nyangu idaula atu ya Komori ikawo irenge istiklaliayo hazizo ada urais wa idaula yatu ya Komori werenga mrongo anyesa zoskao dizilio harmoinsi arudi aranyesa uvahanui kaori avenzilio atao aravinge idiskuru kaori yatekelezwa na rais watu wa idaula ya vojana wasiri evolishia hasota noami ivona evolishia ya shizungu na ya shikomori vano bazikao azitekeleza vavo isiri lazimu rijibu au ranyese inamna rai konsove au inamna raikia au rai elewa izitongozi kauda kutaza ngise vavo handani rizar mambio rais wa idaula Komori ambane harma wakati maur leunu unu wakati kao wanada monti pia woli ndilia rais wa idaula ajena discours d'apaisement ajena discours ya hanyesa ujama ajena discours ya hanyesa mba warsivulishiana ajena discours ikao isi renforcer i cohesion nationale ya mawatonia au ya wakomori ronsi pia vojana maskini idiskurika odiatolwa ya koja ijuira nyese msingi wazo zikao azaliwa ewae azikabila tazifanye mana na parom sherehishani timwambia nimba azali wae na mafikira ya shukutuzi wae na mafikira ya humeprize ya masiwa ya salia wae na mafikira ya maubabanyifu ya kao ataha nyese wasalia au ameprize ya masiwa ya salia mtojo zona bani mtojo maledzanizo de kabla hungi ya harama mnofu wa intongo ininsa wanjoni rongo evani nisitekeleza isolidarite yangu nirudi na nyese masikitifu yangu haivo ikao vojana rasherehi independence yatu ya Komori na mengoni mwa watu ikao wana watu wa Komori mengoni mwao Mustafa Said Cheki na mengoni mwao Wadani na Razida hasota ni Mustafa Said Cheki mwana ikao awanambwana ilirike wahuria awanambwana ilirike nation ilio na dignite yiji paremba sukuru vojana atulwa shivani atujur shivani ahabisiwa magobani vatinahuka arenrekosa katihuka akotaha anyese mbazinize nra Komori intide huvenza ya wakomori wala zinti haki rais wa daula ntano hanyese bwana Azali Asumani uka sele iveli yombana mprato repeten trambo awato rongwashongozi lombazo tikweli mara 1100 wa shayun de tutenge sawozi ntongozo zijostendeza kweli sukume ngolo masuku no makatika ombana zintongozi ka odi wasifanya au uzifanya au uzijirishao tongozi kao siroleve harma jarada za daula ikao kaiti harma demokrasi zitorongolwa utoambilozo wahivenza na kwavenza be utoambilwa mbane ya martaba na maendeleo ikao wavinge daula Komori kayasi harma martaba ya kidemokrasi kayasi harma martaba ya mtrastehi wa mpaka ya daula kayasi harma martaba ikao karia dzea nyangu isuku 89 rangia harma nafasi ya wa daula ya Komori hazizo saidna rais vojana mengoni mwa makalima hao watekeleza vantongo nyengi zikao zitekeleza nami tizeroleve pia nije njonambie wa Komori zuskauden fikiriwo ni confirme na wa Komori bana paroma mbia limba azalunu mafikira shinamna unti mtilio mba webenza mafikira ovomoja unti mtilio mba webenza mafikira usaidie nsi yatu ya Komori rike wantu wa huvenzana rike wantu wa amani be waye de mtilio banaka kula ahirregea awasuli harmwe yezini ilazimu jori jipare bana ya maondo na amaba ilazimu yajo yatasanyisiwa rais wa daula wanyesa vojana abawambia wantu huka kusielewa mana ntini i opposition wala waenda ambassade de France waende aloia waende au niveau de Nations Unies waende wanda denonce ntongozilio ba wawe wa Komoro wala Antoine Kahambiazo c'est na rais ristambi ya remo tarohambe bazinuzu rongozi ntrambo ristambi mana kakula zimkalmor de linral rongo abera oblige ri rongo evoelio bana yinde ikweli makalima wayo wahia rongoa ivo ya rongoa vojana yo alamanye saombana ye makalima ntrango de ya rongolwa au yeti makalima akweli do rongoa mana rishuhudia hukazi asizi makatiza kwa andrisa hufanyulwa va wantu ikao wonyowa movement 11 utu wakakilia mbeli zitongozo
kakula mtu ikao akazikilia mbele avec conviction et surtout na uaminifu wa huka ambaye itongoeni isaifanyilo orde namna mzee watu mzee bazi ikao usimrumia dans la récupération wa himsitel dina alors que ufudhulu ilifikireka odakal kilia mbele rsaru hanye sembana kakula mtu akaharma watu wakarma mouvement de 11 août wao kakula mtu ikaomba akana conviction za ukama itongoena kwa taifa nya sababu nzi waji anzulu wala wa mana waelewa wameopotevu ikaodi mabadi ya harma zongozo wao arudi no hambie ambas partiza siasa zijanbi kinyume yazo ya wawe yeyezi kaode wirumao wahambia warudi wa hurongoza atawawewawe urudi umkonvoke secrétaire général wa parti ya joa baruani na murudi mtekeleza mafoto muya nyesa baiti salamu mura nyesa ma umreseve baruani ile wendre andrahambi ezo skaudo wafikiro na inamna ntini manantini kawastaha zitongozini ile mjuo mwelewana waleje za wata hao masanjabu remo kiamba rais wa daula usubutu ike ukabili tengo la wanadamu ukabili wakomoro wanti pia uambie bana kwa paroja abantu wajafanya proposition alors que proposition zini ufanyilwazo be udirendre ba ufanyao mbane usifanya ce qu'on appelle en politique de l'autisme politique uruazi kutsahaukie zo skaude so ambilozo be utsahau kabili ufanye dezo skaude usahau vavona kotano hambe sed na rais mbasirta ambisha karavenzo venzara hambia ambazile wazo rongwazile ntrambo nazo ntrambo zikawa wakomoro wanti pia zamaton hatu si shuhudia fa imma kartojo wararua zine warongola ntrambo harma daula komori warongola ntrambo au sommet daula komori nasara ruazi arudi nuhura pelemba le mouvement du troisième voie wahangishi ya mabarua maili tahupara mararu ya uhambi ya bai namna ini wantroenda otide namna wafikiriwo wahure komande au wahusolicite ba revene harma normu zangina studjani yao wantu wake harma amani arudi wantu wake wonti pia pour permettre zi mkensunu ukimkensi inclusive wanadamu wonti pia shangiriana rifikiri imesoya tukamgobenzi zo pia uzinyore usubutu kabili wa komori maswa uambie ambane zontambo kavaso ntwa parojo hambia zo zikao dezo atambishao de wala wasenda d'ambassade wasenda de honao etc. Nsano hambi rais wa daula baneka vojana vantongo mojamba kweli de wairongoa de voarongoa ba komori change wanadamu wa komoro wasomo kasur do avozi bimana karsu wa jinge kaombo toujours manipuler uranyese aba wanto wakaende d'ambassade waende na mwenze ho bimana wao waende wakondona wajende kawaja warafanya shawiri la shikomoro no wakomori ronti pia risijwa mamakatika o renamfalumeka o akubali majambi ya mawe otisti katsa haki ezo skaudu wanyawa mwambia ozo vavo islazimu rendre usoni mai ya majuni ya madaula ya communauté internationali rendre rawanyese ya mahodzatu harmas problem zini yo alamanye saombana makalma orongo vojana ti makalma ya hutukuza daula be makalma ya hushusha daula monti zavili urudi ushemeleza harama ya diskuri yaho ambane komori karaparo kana kur constitutionneli mahamengi na insizo za kwenda taubara mirabale nsano hambi rais wa daula uelewe amba wakomori ntongo huro proshoti de voilio makava kur supremo makava kur constitutionneli de voilio mba isharia daula isharia mshinzi sha komori shikashenzi kur constitutionneli uhimi ujianzulu ushidaga udaga wa komori udaga sharia sha komori ufanya zokaudo utahao wakomori wasuhudo mande revene di harma ordre constitutionnel vaifanyisha referendum au vufanyishia loi fondamentale kao ideside mba Cour supreme c'est-à-dire inyumba ya mahakimu ikao washti hali hao na hutoa nkosa zi election imichaguzi na hutoa nkosa kakula ilio banati ya shishari ya neitendre itafanywa tisharia hiyo utojua wiki wahanutsa hao bene vile harma zikanuni za sharia wa komoro wasdera lazimur decide harma referendum ikao kubali mbar stengele zentongweni rivele en Cour supreme usibabanyise wa komoro warambia ntrambo wahea washemeleza na hurongoa be wahirongoa nyengi quelque soit le nombre de fois uto répété ya makalmayo kayasanye samba makalmayo wahia rongoa mara nyengi ya mwison hai ya toja waso komori leo bazini kweli be quelque soit i nombre uto répété o risiju ambazini zin trambo na kakula wahiziregeza arturudi rohambe bazini trambo de uzirongoa mana waso komori ribo amato ne situation ni risinshi haukweli wayo babona kusano hambi na harma yiba zadunga harmantongo zikao rakosfikiri isu ya bojana rakofikiri ma diskuru de ile diskuru ya utaha wa komoro watanganyihe beti diskuru ikao ya kojoira wa komori au joambie wa komoro be lazimu riger jor patana hasara komoro mori namne rongoa ambe lazimu rige wantu waje wajo kombate ushiismu na sekti